dito sa Katagalogan is suha. Sa amin yung suha, kalamansi. Ayan, ganyan lang guys. Siwaan nyo lang yung tigdulo, then guhitan nyo yung paikot. Ayan, ganyan ang kabilis magbalat guys. Ayan. Para meron naman kayong technique sa pagbalat ng suha. Ayan, saglit lang guys. Kain na natin para maasima na naman yung sikmura natin guys. Ayan. Ayan guys, bubuka na natin para, grabe, mapink-pink guys Sausaw natin sa asin. First bite, maasim-asim na matamis. Ayan guys, kain tayo. Salamat sa panonood.